Membekerin gavanyine nyama ningine belorin tolbe dahata betilin alale mbali jekan mbali muikan wodongo tolbe dahata le membekerin alingantilin yulula Nyunu nata munela kambe tahan membekerin gavanyine nyama mbaliko ningine belori galiban na doya nyawe dahata alikuma betilin alale mbali jekan mbali muikan wodongo ndolbe dahata le Membekerin alingantilin yulula nyunu nata munela kambe tahandi yo mbalikoma jaliban na doya nyawe mbaliko du soleil vert. Badingolo ni amoy French touch wala famu français lo tati French touch e bale damin wala mu kiti sateti nyin container bale bije mi alon ko fengo sifa bele bije e fengol mi alon ko boko television lo fridjolo la rangolo anila matlalo kata fo capetolo anin fole sol bicycle kendolo sofa lo alla nyin siram balu mi alon ko sela no kan e manna da wala de ye foko jayo sifa bele sotale je mi alon ko ni je doron e kamundala ko brand new one andi manna da wala de nyimbundal mi alon ko ni sorondore ka kumale kim wala mu floss dosti e ko fanan sotale le kabirin palantero lo fobundalo bari manna da wala fana ko gas ko kala ani wosen masingolo wala mo alla nyin ko la masingolti photocopy masingolo kata fo printing masingolo anin alla nyin laptop ko tolo min yalon ko wala be jamano ko no windows sifal bele anin container lo wala nga fero ke ngamborin ni katanyo ya nyin nomballa Gambia alse commande 3152384 7461330 9212207 baratol min yalon kalbe tubabudo ali commande +33659433820 +33669352670 wala French touch e manna da wala e ka fengol fanan sambale nanne kabonan France kana Gambia banko kan ali fensi fa o sifa soto fengol min boko bukono fengol lombang fo workshop o lombang asa bedile ya sambale nan Gambia andu mi yela kodia ni afutandi Gambia wato minne e ka sambale foita mari fangola bundato ande manna da wala de e ka motol fanan soto le motol min yalon ko moto kendo le ka minulu wafi min boko Mercedes Benz lu Toyota lu Volkswagen lu Ford Skoda ani nyi moto kota ngol min yalon ko wolle be jamano kan wala badi ngolu French touch wala nata kan dahandi Je n'en peux plus de t'attendre. Je voudrais du soleil vert. Badingolo ni amoy French touch wala famu français lo tati French touch e bale damin wala mu kiti sateti nyin container bale bije mi alon ko fengo sifa bele bije e fengol min alon ko boko television lo fridjolo la rangolo anila matlalo kata fo capetolo anin fole sol bicycle kendolo sofa lo alla nyin siram balu min alon ko sela no kan e manna da wala de ye foko jayo sifa bele sotale je min alon ko ni je doron e kamundala ko brand new one andi manna da wala de nyimbundal min alon ko ni sorondore ka kumale kim wala mu floss dosti e ko fanan sotale le kabirin palantero lo fobundalo bari manna da wala fana ko gas ko kala ani wosen masingolo wala mo alla nyin ko la masingolti photocopy masingolo kata fo printing masingolo anin alla nyin laptop ko tolo min yalon ko wala be jamano ko no windows sifal bele anin container lo wala nga fero ke ngamborin ni katanyo ya nyin nomballa Gambia alse commande 3152384 7461330 9212207 baratol min yalon kalbe tubabudo ali commande +33659433820 +33669352670 wala French touch e manna da wala e ka fengol fanan sambale nanne kabonan France kana Gambia banko kan ali fensi fa o sifa soto fengol min boko bukono fengol lombang fo workshop o lombang asa bedile ya sambale nan Gambia andu mi yela kodia ni afuta
futandi Gambia wato minne e ka sambale foyta mari fangola bundato andi manada wala de e ka motol fanan sotole motol min yalon ko moto kendo le ka minulu wafi min boko Mercedes Benz lu Toyota lu Volkswagen lu Ford Skoda ani nyim moto kota ngol min yalon ko wolle be jamanu ka wala begerin gavani ne nyama ni ne belorin dole mbadi ngolu mbadi lamoy lalu anin mbadi jiber lalu mobe dawoda kabirin Gambia lembang fo Gambia ye bantala ngal mumela be konto ngal tola anali jamundan senungolu misilmeya kontondiro la nemo anin kiso bali kontondiro ko la mbadi ngolu nsalu bismillah bi fanan alfansum programme to mimbe kering nkafo wala nyama ngadati wala nyama mba foka wala fanan nyama andum fanan Allah subhanahu wa ta'ala la man sabaya to dron mbe continuing ka banke wala nyama barbadi ngolo wato detata aketa programme to mi yalon ko jama ba batukan andun jama nata jikilate soto tumala minna kunum mannano programme nyin kono barbi alhamdulillah rabbil alamin be technician lu tentula famfam be timo be tentula bar wato sedete nyaaw nyambe la fila kanyinya wala datini man satallal tola bismillahir rahmanir rahim katu ko atelo mu kum faya kuno timiyen tolu dada bar ya telefona e dafe mo be dada bar wodda da roto ay kule kentoli amam minke dafe mo doli nyine ya sabun kanyanta ko to tek ko tije bayring man satalla ay ke kalifoluti anata Muhammad bondin kono aya ke ku beti ka fisiyande dafe mo beti walla ntolo hadama dingol de min nyanta ma wato lu bela wole mo ka o manso tentu ka jayi anin ka warandi tenturo anin jayro anin warandiro mi yalon ko amandandula soto badi ngolun se duwana sabante furelie fo Allah subhanahu wa ta'ala se la jamo sone ka folo na kunti ba fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anala dimba yalo anala saibolo anin muslime sabante fure to malu be alaw mari Allah subhanahu wa ta'ala e nemo anin kiso ke dundi jannatul firdaus ni wobota je badi ngolu kaman satalla dani bi fanande nyinya wala to fase ntanka ne wala masibo la barase manta ben ne wala kairola kamurun ka kando nyina bulu kum fa yakunu atelo mansoti mi yalon ko aka ala jongol kere tombon jongol kona pareta jongol min kandala andu man satalla dum badi ngolu na yala jongol min kanda setano marufo min kata iblisate abuke filindino ni iblisa me filinde fenta kerin setano lakarola mi yalon ko ase filindino butum badi ngolu mbese den ambulo day wo man satalla ka dani fo nyinya wala to na datina to toba senwala fonsa kumfano nin alhamdulillah rabbil alamin mbadi gambian kolo nyine mo farda quality programme ko na detata nyaawnya to malami na ngala hako dane bi fanan tardeta minute lulu nyom yo bari alnalte kanunte don pamodu boja ntele be siri ngade mimbe kerin television auto alhawa kono bari fanan mbali su radio to 99.9 brikama sate kono bidu mini alon ko wolle bulobe nyim programme koto wolle mu bulli shopte anin French touch bulli shop mobile o asifa o sifa nala accessories kata fo sola jora wonni ku kota woni ke bede sotali ifele nyabe tilinde Brikam police station ola the main police station yo French touch dum atol mini alon ko albe o berberora kabrin France lom Belgium kata wodi ma famon bela nyin imu mollete mini alon ko ka container sambanan Gambia janka bonan France andung ila container do fele Zambia be futala banko kan andi ka Kenya min nin don futata doron akatara wondon be wole kan walla tol mini alon ka albe France albe Belgium albe o berberolla
Luxembourg ñolu al ferrore ke ali French touch ali contact mbadi Gambiankolo bidum bilom di super story ti part 2 nala hakilo bakam nga lungo lolale abaita nata nga lola koten abaita wala mu kununti kunun na bayo ketan ni kuyati bayin bamba mas be paredin tebe paredin bari jolangol man pare bidun ala man sabayato jorangol pareta pamodu pareta bamba mas pareta jibe lalu pareta lamoy lalu pareta mobe pareta man sakunda pareta be lamoy rola bari wolunga bamba mas mane nelen ka kana B52 fay wote kunna nyin studio kono bari bi nali studio je nyame nga falen mune ka mapuna wo B52 fay ase saunte lu kungola ay dami ay dami suman ay tawot so wala bamba Serigne Mass hello bamba malum foy bem moy lale this time around bamba okay hello bamba Serigne Mass hello papa bamba kam moy le bam anke moy le yo follow bamba mbela filale tumala men ne fele futata programme kono be manso tentula nsebula enen jama moli nyo konton misil me ya konton dirola bismillah bamba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له سديدا اللهم إني أسألك العافية اللهم إني أسألك العافية اللهم إني أسألك العافية السلام عليكم جميعا قولوا نالبي كنتم التولنا الكنتم لا كابو بانكو نياتون كولا ناتلا مو بريسيب نوتي كان فو بانكو دي لاباولا مي ولوتا بي ني واتولا نابي كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bamba kontondiro betiata kontondiro nyinyata butum badi ngolu nyinne mo bamba Serigne Mass ti na la hakilo ba kan jannim babula lay na ko te wala jenti ko bamba Mass mo Gambia di ngolati mi yalon ko amu protocol ti Gambian embassy mimbe London Angleterre yo wati sotota tubiri balle lata bamba Mass kan kabo audito la reporto to katandi ko bamba Mass ye kulle ke kul min yalon ko edin sarto manta edunta enen jenkole mulunta wolom nyenti ko ay ala bunjo ya foko aka minjo nu anata lafari kala mi yalon ko ane luwa manta woni kukota ngolu foy asabu ko julo min bala abita fo pauno wili muang ni o falen Gambia ko dola abita kanyan na million killing dalasi wuli keme fula dala soto so kuma jamal le fota bamba Mass meta sirine ako aka clearance le batu no bayra ne findita video to be ngaje aya foko ka kuno min nada do mo wonte man sadi bawonti so wo kamala bamba Mass ye sarto di kabe findidale yo lundo fanam be mimbe kering wolum ramu lopinata anin Mariama Fatajo be diamola bamba Mass nata dum programme kono ka tandina ko amam pare folo bari ay lahido minta mole badi mon wala hido fele bamba ba temandika wala bibbe programme la nyami wolom nyente ko laftale bamba Mass ye kumo de seniande bi kumo be senia so wakamala nga programme dati say nembe talla janne fo talantang ban nim programme to ta minute mo andoro bamba danta dawoda mba stop lale nga telephone line on yele wala say be min fo de bamba mol mete to ko yala ifango meta fola ko ibinale kaneto seniande andon palaso to se to seniande no daming Gambia be ya moy tubabu du be ya moy dunia be ya moy wala mo mimbe kerindi
andun inata wole to bi walla bamba ntebe dami ntebe na microphone o falale ngebula ida maye la ko be sata kabiri wato mi yalon ko ye kumandi ka do ko di la foytale ya nyini foytole ya dila kabiri wato min na nyin do ko soto bata ko min keta je anin dia ko min keta je bari mu moti mi yalon ko e kacha dayele min na waya tandile ko ite kelan na kare moti a keta nyamin e ba fola wala nyama walla bamba silo fele mba fole ko bismillah programme nyento fo janne ba fola montaro wate kede ngela moy abaraka bake amodo comme Allah subhanahu wa ta'ala tento jalla wa ala nga sunkaro sun alama alaya mutanye ngamo be konton sunkar sal di mala pamodo comme nga fo jamen doron wato na kaja labawon kaja men na wala mo e tumiro menu lankan ko bunjo kafu mentara kanya 2,200 pounds nga deposito fanan kani mentara 800 pounds nga sobleting ke Mariama Fatajoye nga sobleting ke Diana nga bun komen na bunjo ko to ngo fanan krem komentara kanya pound will tan woro keme sabatan sabani lulu wulo wati tabila nga wole kacha fo program bari yente la ke samba social media le la moy fananga kuma kan fo bari man sakunda man na o sembo dindela pour nga jabiroke yo sila lafta me itande la mo la wala mo yente ta do ko la August karotil mo wanen saba 2017 na do ko dati makarotil tang 2017 karotil tanem fula 2018 ye cheko dinna mentara kanya $1,054 54 pounds e ko mun installation grant ndela do ko akatani loi men wala mo foreign service regulation for regulation wala mo banda foreign office ni banda la bankolu tamandirinya loi la ndela do ko katani wol wala andon wol wambe wala koto ni odula jube albunda kononto itandu tamanya na bungo nyene lam faye fan bungo man ta kundale nyanta bungo nyene la nye menu benum do ko la je wala nyanta bungo nyene lan teye bari pamodo kabo August karotil mu wannen saba kata fo me karotil mu wannen saba 2018 August karotil mu wannen saba 2017 kata me karotil mu wannen saba 2018 kari kononto ndema mbungo sotono imam bunyeni nye imam ma koy bunyene na yo ando niaju bentela accommodation jama na traba nyama même Gambia la defense minister de bi Sheikh Omar Faye madonga wota as example I hako to nyade because ma la fika take example lot ate biria appoint Saudi Arabia atata je ya samba hotelo to hotelo me ya lonka be jeddale ando way man sakunda cost ko do menna siata thousands of dollars atarso hotelo to fo jande man tabe bu soto lay nde yendata as a protocol and welfare officer kare konondo mbetama kan Birmingham ni London tema mambu soto no kallantero lelia wato do ning atra misal fe nte yende fanan samba hotel to no hanna atra hotel men da so ne ata hotel beti man ta kunda be men te panslan kunna o kare konondo kono abita kanyanna 16,650 pounds 16,650 pounds wobe kanya na $1,380,000 ile fe 19 months or kon woda madam male siata e kante tumi menna pamodu nyimban ko kanja UK nyimban ko kanja ngamem fo mlafta pour ka senende moliye ntela do ko kono nga femo fenkeje yen kalende menna nana te wo satala moye katun tenga kullo lonne tenga ke wulo lonne bari men surtout ta nyen do ko la karola yen tumi nyi men namba mo mo be senende la pamodu 28 internal audit me yon audit science thing inata
Gambian embassy le auditing ke kol men ni jahal je ye fo biri tata banjunu je la report kina embassy iko staffol be response ki nga response ke nga kiye ambassador nata foko bare nyim every time ni audit report ke e kanyim bungo la kumo fole woto bamba nyanta bola wo bungo tole nga bundo nyinae ndabota wo bungo kono Gambian embassy bungo nyini nya bimbe bungo men kono teng Gambia embassy le kajo ito le ya nyini nyame malong tenancy agreement for market yo anun comme last week ol wati tambila nga kolbe explain le ito le kuma on men fo bari mbado nga na nyi audit keta nyaadi le pa modu nyi audit fo mo be a bele filter because audit nyi amanta nen silola kato yende kumandi ko nga ndanko embassy wotu man tebe li fol by right amanya na kela onyama fa tebe li fola ko nga ndanko embassy nata ndanko birin nata ndanko mfutata deputy ambassador la office kono ngara mu lopitaraje ngamariama fata jotaraje mfutata nga bunda kon kombe dun nay ko nyahani lo banta folo ko di ko ha andum hawbe do ko law di ko bungo kono ko ngalo banta lota banda ni wol kacata e men kaca malo e ma fonye andum by right ning atra audito ni natra motilin de ngolam anyanta amanyan nante interview la wara amanyan nante audit la bantan ko lu menu mantara do ko la embassy wala nyala bari biri yende ko mande ko ngadun nan dunta akonga sinsita ayen audit wala nyala le ibe sirin na yen nyin ka men na nga jabi musundu nyin si wuli ramu lopi asi wuli ayen neng denga fen yow fen kat nga fola bo ngate fo ka nyapa kan ka kamun nit ako fay mbude ate to nyim fongole ka kam de taw anata fonye ko ke sai sita e sela bank statement ol samana namna bank statement ol samana bare bank jang ite pa ga tele no yalo e bank request e ka fo en ko abe 4 working days talale yanni be la bank statement ol soto berenda bank ngi nyini kan bank statement de ko nyoko abe 4 working days talale nata nga foy e ko nyoko okay so 4 working after 4 to 5 working days na statement on nata nga samba emba deputy ambassador konye ko audito nyi wasay sa Gambia ya family akonye ko bari be audit report nyi kilana ni akina den ni be la response kila isi woki ko bismillah pa mo dum manna na fem moy fo e ko audit report nyi findita pa mo panderim bayla website le freedom ya kumo be fo hani bi e mo audit report din de bambala hani bi nka india mo men keten ma audit report din de bambala ando audit report ni men sa feje wala mo nyindi ko management te be do ko la embassy men to wole jabiro kel akamta audit report da embassy le e jabiro ke ya ti banjum nte men be do ko le ko to ngama baka mambo fe fen kala ando ye men fo audit report ni do fo en jele la en new ko ya embala fa e ko ba mo ma se british man sa kunda fond fraud le council tax bla 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 audio le bembul nga je report ko bari council tax nyin tata nyame nte momo be do ko la embassy buka council tax yo andum man sakunda Angleterre jam man sakunda fo buka e buka personal individual kanen council tax le ka bungole council e ka bungole tax mina na wol be to le mbeje be senende la bungola ko fo mo fo be ko nga fale ne ko mba be le senende la bari ala ko ndema fo de al leaf ako jazaa'un sayhatun musliha ndema wallahi billahi tallahi ngam men fo ning ataram be fani yalla alma man satallahi halaki bar men fane kawla na ni fano ni kale alquran wala na betu arabul alaya be kitin kadunte ngado ko ke ngani yolla ngado ko ke nyim banko e ko ngani yolla man fenjube je ko ka fa ko be janale warambe janale Gambia la tañato wallahi billahi tallahi ni ngani yolla dunta embassy nyinto ni ngani yolla fetita nana man hakil fula soto bring lume yeng appointing dunta embassy office kono nana man hakil fula soto bari ndangalo na jawya ben kanne bari jawya wote bayino la hadama din tetar no la dunya ko ya fonte jawo soto hani nte buka wo cross fan ndunta mo jawya nte dunta mo jawya la mantra bulare mono par pa mo bo janga nyim moy dunya be tere mo be bakelim fakelim Gambia be ni te diam
clear do alon ko e diamuta bile because mo bele mo terti ya fonye ko na present permanent secretary Suleiman Omar Ndiaye ako foreign office be faring kawlela they have to clean it up munon kawti foreign office Gambia foreign office mele ko bolon ko denul kaw bolon ko le be faring foreign office nyanta senendi la bamba massa iko bamba mas fond in particular yaya jamme ba marlo la wato men na ayente fama to tinyale te dina dila mo be mo ram di ma ñaan mbe ba mas bu salale fa ko minu makandani pamor moja nte to nyale mo Suleiman former foreign minister Omar Ndiaye mais alon ka tele mo yana jamela foreign minister de between 1997 kata 1998 ngala ko mane fo ya jamena ta bay ay sidat job appoint oto mambe Angleterre jam bari ni Suleiman Omar Ndiaye ate ntela nyi case be kala wato ma temu deputy permanent secretary leti number 2 mbadu nga story demande mfale super story Omar Ndiaye be foreign minister yala lafta president Barrow e la moy paquet ani hakilo la president ba Suleiman Omar Ndiaye be foreign minister yala wato men ya jamme ko to atele mo mbure Ndiaye bulo muta aya ki Taiwan kake commerce council oti otuma tarta antuman sahole koto nde lafta Gambian ko be alon nti ya jamme buka fonte nyeketo 15 dafa nan kan na fiske sirol lalke atata antuman saho koto be wolo to fo ya senator santo faketa ambassador dije kabo 1998 kata 2005 woto malemo atenata ke consular generality in 2005 in attack secretary general head of civil service ya jamela masako d'accord be moy ka na boss memo docteur Mamadou Tangara yoga minister 2010 until April 2012 ya bay ay Mamboure Ndiaye keje Tangara Mamboure Ndiaye taraje ya Amadou Ndroy la moy pamod Mamboure Ndiaye taraje 2012 wotuma la ya jamena ta Mamboure Ndiaye bay because amalle ka ñoo bolé ya fo anata na Mamadou Tangara murundi nang August 2012 because Mamboure Ndiaye ay 4 months na malakeje you understand inata bay e Tangara murundi nang Tangara e 3 months lekeje November on the 2nd 2012 ay Mamadou Tangara bay ay Susan wa fa ogu keje man na fe pour kabula na boss la ko no ma ba ke Mamadou Tangara ndemenu benkele kan ni wol damale affaire soto ni mante bu kema ya famle mbeje government na policy la mo pour civil servant kane dabula politico government la policy la woti e kan kumande e ko ndefana nyanta funti lale nganna loyalty tan le president Barrow ko president Barrow monte la bureau de l'etat alibe mu loyal si falla because I am very loyal to President Barrow nte bamba mas I am very very loyal ngando ko ke president yen ngani tolla andum man president ko lafta I succeed because nem president fail ta Gambia la fail nte lafta president Barrow is succeed jama ning atara misal pa modu ñing ko men fo ya lante la nen to nyala mo e ben kisi kisi kan jama yantan suspend la le while e ba ko investigate kam bay ma investigate e man 5 yembula nga do ko ke fo me karo til tan anen nani april karo yen e ko na salary technical issue le soto e ba jola hani bin na salary manna me karo fanan na salary manna bar pamon e buka mo la contrat ko terminate e man fair hearing deal e buka mo la contrat ko terminate e man fair hearing deal because nte iman song nte ngana report safe bari ya lon kamen fo Gambia no le wato nimbe diamula
mol ba fala ko kadimu rasul ko tane kadimu rasul ko tane nyim bu me kala ko mo foten ha ramo anen najirano lo fututan berane najirano fit nyim fututan woto male dun tanyim bu la ko kono wo mala private life lete malla fi ko fo nga lo balal de mbe moy kané ka mo be moy alka moy le ba carré on yo imam Mamadou Lamine Sarr en commande benn office akonye ko bamba mas nkai waaw suma dombi na nga def akonye ko laftale pour yena nabu ngokono ni ramu yekaja nkai dia ko ha nkai okay bismillah akonye katu nga Mariama Fatajo Jamme commandile ako tonyale ma tenite ku yatale bare ramu la butu to tela ate de fani alala ite kam so lafte ina nabu ngokono akonye bamba akonye ko ala ko fa ijakum fasikin binabayin fatabayyanu ako ni fasikol nate kan de kuma foye shakis ako ne ko bambante dum tan ñu kusi fale kono ntan ñu molanke samba ijola makka ako ne ko ye tumiro lan na jang e ko ngamol la makka ko dole domo ako nya duta mbulu baki imam la ko dol bebe mbulu jang akonye ko mol men en toku ya wol mum faw dandala mol lelti akonye ko hadama de te tankala toku yama ngai dia ko ha ngai bismillah ngai ko ni wala mo imam ite mun tal alf beren kaberin kibaro radio dolle ka kafu nyoma bari woduma malon ko imam Mamadou Lamine Sarr also works for Yaya Jammeh before ma fa do ko kay official work barakata Yaya la agency while anenta de kibaro on tamalo hani okay carry on tele mo nyepetote bi nada ka be fo carry on okay imam Mamadou Lamine Sarr di fengata la bu kono nga Yankuba ko Yankuba Dabo I hope he is listening to this Yankuba ko nyeko abay bitaje munela mundi amule mu kotake because ni Yankuba tata bungo kono bir kan na fewol bondi ramule enta fintinde bungo kono yalo ngamo ko ramula bari muso dole be American tema wolong malong nana malong ko ramu fa bari muso to America me yalo ka be nyaare ko musu nun ko babe nyaare nyame nana ma wolong bari yalo nte buka muso to nyaay ka be ko si fa be fala ma o mantelong anin nana man diam bari ngala ko duno di Allah taala ka fo ramu nte 3 years contract ko le sign ramule ente bayala bungo kono ramu yo contract ko nyenti nyaale den bari ntana imam Mamadou Lamine Sarr la bun kono formo lim buñale kan ndenga na kumo ramu de folo diamo imam ko nyeko yalla ko momo len kay ha ko nye silam bamba ite mu ne fo ngai imam nte jahal dal because ramu kanyin kuma kan mem fo lolu du dega wallahi billahi na so ke tan so to ko lolu du dega ramu e nyum bago la em bum bago la ako fa en kelen de imam nyol nyapata kay yamuta ko ya funtinde bande dia mutaye kele fulan jang ko imam ko ngai woto say ngai ni say nin fitno la woto batun tengata ngai ko sintama na fitna jande ne musu ka kele imam ko ni wa bamba yow mun ga de nda finti ta wala nyama ngetuje findirin ko la je ngetuja samo ni imam Mamadou Lamine Sarr dia muta pamodo I have audios wo dia mo recordo le bembul ko imam ko ngai je ngai imam ramu ye kaben kelen de lela bon kono andi tele ente ko mandi pour nganaje ako ni bamba yow li nga def man sa de mala bu gona do menke ndefa ko be butelal ay wo foye ngai je e ko be butela ko ha imam Mamadou Lamine Sarr de ngai ko be de butela ko ha ngai ngamu neke ako ni ko yow nga waxe jigel rek na tan ko ngai nga sa da ngamu ne fo ngai même ko am to nyaati limu wax du dega nga wala fo ndale sa osiata ramu wara ni ramu le siata ndete fama wara bara même fo wonde to nyaati amanke wonyama on ko mba explain na imam ya keda nyaadi le ramu konte di amulay bago sikay bum imam yen nafa ko imam sa den kay bari tanga mi rete mu ponya molati te mu dina alfalati bari kalo e ka fonye ko yena imanyen na nenna manen ka fa e ko yemen fo to nyaandi nen bironte because I même fama to nyaati sila mba fula nya ko tan jumale nyama dunya ko no bari ndama suru aka moy bari ngam même fay kay ko ramu limu wax du dega kay ko no mu nen jirote wata am sorry bari ndama mira nafta fula nakka to bari ma mira nen dire
man perform hade so man ke property to and wo property adala je kordado be je alaji jawarale o sang 2.8 million dollars bari nyin kene do membe adala je Gambia Masakunda Mambre Jaya sang Gambia Masakunda to yala 17 million dollars legal fee Mambre Jaya bitan kew wala mu loyati yo jo legal fee of 2 million pamo ne kume do nyama e ko yente 2 million bari 1 million dollars mo be je men yalla ko 17 million ko wala fo kunna ime bute ime la jo 6 ime la kodi table ma hadi akumo fo buka fo yete woloka pamo do boya lafta pour ka me dandi la wala mo nyindi ko hade President Adama Barrow se akilo to back Adama Barrow mbatata la kola de mbatata President Barrow nga kelo kay ne mbatata fon sayta mbatata hamne ayata bi fe imalla finna do kola anymore iko bama mas de tembo mento mallata nate do oken wonde pour ha kende jamale be jang Gambia bin kende jamale be Gambia mo million fula wallahi billahi Allah ni mo ke je alama ay ke moti me alon ka sibete ay tam bintela sani Gambia sina faso bari nga men do kun taro mu menti ndemo do bale sembeten na e nyanta wo saylam male ya fonye ko malle la ko tenken ni te do ko keno la waran o dit report yen so mo jakati la ko la le malla ni te do ko keno le tel hajo le la ko do file la bagasol bari mawo Amadou Bojang lafta pour kayitande Adama la ko ha mo danda mo lulu Janning Independence Tema 2018 ñim mo lulo ta fawta anu ñun bebe nak dem président Barola man na to fola mo moy na layno crossing ta kawo pleto ñim mo lulo be nak dem président Barola pa modou Barola karala ha ya jo kodola amando me mom malon bare e Barola bayo katumele Barola bayo pray tare bol ko ha kake ando wodendi ko nyi ntena berino kibaro soto na State House ko ha Baro salon wala to ko nte mangani e jawo sotay yes State House call pour ka wo anna kibaro mo false leti kibari asi some sort of truth soto no akonale ko pour nyi ngambatu nganyim fo president ye 2018 ha ngamen fo o manke sa côté ko pour nganyim fo president ye beringa president Baro call woto man de ka president Baro call le nga State House call nim mo jama ka diam ha bari ni silo beringa call maso akoro molu menu dabe o koto menu fawlu dabe o koto pour ka ate president Baro tofu kilende telefono sike kon bari telefono sika ngai lafta diam la president le akonye ka be busy ren ese komandiro ke nyato nga komandiro ka akonye ko president ko ni lafta so fem folaye afo Momodu Tangare o ba folaye ko ngai ngamo man nyaka ta ko nim bite man den president Baro mandia bara ko lafta so fem folate nga fo Tangare yow kibaro le sendindam nim bite man den president mandia bare mbe ko kelim fola Gambia no le President Barrow à la second trip to America. Anim mo le meeting oso. Ndol mari tu fula de. Follow. Ay ñim foy ko. Foy ko. A sobita ko dabo lafta aktirela. Loya da. Ate lafta dabo kila sa beleti. Dabo e tara Gambia akamolu ta do ko wala. Kamolu appoint ate tara president yalla dron katu ye même faté mo dan tawlu ndol fanan to fla woni même fo adama wala mo indi ko ani america jang president men kanyeta parti to yalla wala ka parti wala leader
So that means it's a President Barrow nyanta kala UDP leader. Kambenda walla. Yo bari bring alafta dabo kala so be de pour dabo karmul appoint dabo karmul fire na ko to president yala. E ko dabo manso. Pour hana si dabo la salary fa o kafu. Ko dabo manso. Dabo balanda menna. Mamure Njai sonta wol. Mamure Njai B. Atele mo co-president in the Gambia. Atele something I sonta la president kasonwa. Je anala nyinde yo be. Gambian ko lumbe kuma kilim funa. Ha Gambian ko lumbe kuma kilim funa Gambian ko le. Yaya jamme Mamure Njai mutale no. Pour ka soron. Yaya jamme Mamure Njai muta pour ka soron. Dalilo me antinna ya jamme man fen soto Mamboure Njai la wo sababo keta noa to relative yemen appoint as Secretary General Head of Civil Service. Noa is a good person. Anunga President Ntonga Jai wala appointment ola. Bar noa la appointment o fanan dalilo la. Kadu Mamboure Njai ni aje ba ya jamme man fen soto la noa to relay ya back for noa tata president Mamboure Njai la kwa. Mamboure Njai Secretary General yala wato menna at the State House Yaya Jammeh la marlo to 2005 to 2006 atele Sheikh Omar Faye nati State House ayake press secretary Sheikh Omar Faye atele nati ate press secretary Sheikh Omar Faye press secretary wato menna wala fenke ami Hello? I don't see the Samanang. I am the chief of protocol. I don't have a Mamboure Njai saying I will group Kinola Murundi and Yaja Sheikh Omar Fainata, Palazzo Men Nanaman Di Mola Gambia Kono. Palazzo Me Alonco Mona Mara Gambia Kono Nama, President of the Memo Defense Position of the President of Omar, Yadi Sheikh Omar Faila. Udali Lola Kam. Gambia ko sella moy hakilo la baaj because president ko kale kom koto lam no mobu ke koto ka jafi ba koto se hakilo to bake asinyul lon ko asikana no de na la fita asikana no bari même follow wala mo nyenti ko UDP le political bureau li do bele dadala bring Barota to America a la second trip to America because UDP bureau le le plano dada in America ko be bureau le dada la follow ni bureau be dada yena chairman olu e ka karfa jodila kansulolu e ka karfa jodila the strategy was ning atarantata congress wala ka karfa jo soto ite amira wol be jumale to bonna President Barrow. And non tenga même for President Barrow wala mo ñenti ko. Ala e kufula le kay. Ala e kufula ay wala ke President Barrow. Kali pa kalende signafula. Wota se ke ko ani ala be ñoya to bac. Because a kalita Senegal. A kalita Gambia. Ntolbe mala dimbala ke President Barrow ñantam tolbe treat la equally. Hani men fantaraya. Bari ikata President Barrow ya ika audio lu samba mai ka play wallahi na so Stephanie afalay anu ba de membe Gambia bi madunga foy ndela no mo nyo nundo molu kan bane molu kan ne dolu fa lu kan tumi ko ndela nga UDP branch law Sweden nan no mo nyo be MPP branch law Sweden nan no mo nyo abe MPP le. Kamorunte I'm a Democrat. I am a Democrat. I believe in democracy. Ndenga kelo ke democracy la. Ndema la fi mo dictate la to do what you don't want to do. Nanama kenna balwo kono mala fi kaki. Beri tena mo so futu ngalon ne ko abe NPP le. Bare nanama political discourse because what entanate ma futu wala benate. Biluna mo inka en ko se hakilo to kato ikema is a civil servant. Se hakilo to back.
nte de Gambia bele jang mbe mo bele jang and malla fi ni molieu wali because of you akonye kon take a president support le genuinely ma support fenkama ma support anything kama ka support le genuinely ngay bari ci hakilotu ini menu be nyoka iman genuine menni baro soral mote kono kabo heto to iman genuine kato pamodu nyimmolu mo dandane be sirim baro bala bi be etulo bendale etulle ko nte meta kelo la Gambia in 23 years sanji mo anen saba fonte dum malla fi na bang nda fana nyanta katala le ngatara baro noma because baro mu tololti ase isa jen sala ko do dom ko konte bu ko wote nde mbani mfaye yamar le kon si wasa nin ko nga daha dunia ko nga wasa ngambere soto wala mon har jawte bar pa hodo bojang Gambian embassy commande sayza ye nyinin kan te la julole be Gambian embassy fawala imki jowo julo fawala na julo wala be lan kata pasol menu jo kata dulal do kata molu kama ngare sitol dada nka di embassy la wore sito be embassy bul hani bi iman jo folo nem ku bembe o nyama pa modu bojang inata na nyin kentela yenna salary chip for almost saimbe karful tanjaw la kono iman na salary jo ando nga kibaro soto mfongola karandingo me alon ka embunya bake lanketa force lady ya karandele dunia be tere mulu bodo jang ñing ak jang nin ko mba at kumboni sutende fenkela bake hospital mo be salo mbe jumal la bare mo bodo ñim banku kan jang Angleterre tata Gambia tata ndinya iko jam fan tungale muntati nte tata UDP la meti woto bani e Manchester pamo du tonyala mte tata UDP la Manchester meti woto bari mbita jen sarata embassy nko nkata Mr. Dabo le konton iko je ibita Mr. Dabo konton na nko ha nko no ibada nan Gambia nata nyim banku kanjang nyat make sola na tara mari mang tarakta la pour ka sabati jang anata lunta yalla la welfare amunta la responsibility nko ko molu kana janne ka saki airport to imam badin soto alka fogate kam manke samane ka jenna bunkon sarakule dinu nata jang saman kam moy na manke sarakule ka wadam mati another border agency UK border agency ima interview no fang katama English ma berenta da kama ala la de maroto ay flakan do moy ndafana nga flakan moy na kajata fo nga bonde na nga crossing na nabulata na moto na na ta embassy bari Gambia passeport le babul nga samba na bungo kono tililulu abije jannim baba di ngol jela bari wolbe jay tulo benna kato bi fanan ko be nyim programme wala mayla pamo du moy problème so to jam melon ko ambe di wala mo ay sonno me courant so to jam ala moli yon kumande ndada kamma nga samba hospital auto every week ngata jube ni ko be boro di la buka son foni enta kumande nen tare je pour e boro nyentia ngatara siri afama kan kumande abama kan kumande njikita ko wol fanan tulo ben nale pamodu moy problème so to jang adingol ya report ko ake butele aka dingol butele social ya dingol tabu andi wo fo ya terle min do la ba wo ya terle ngabdo ko fa wala bula yin sa fo yembay bara ko amalla boya ma be bayra endala do ko lonne ama koy wule nen dinol diamuta fo bi abala bu ko no anala dimbal be sharing kayro kon
nte ñine kante kontane nin gambe de wolu kontanta na do ko ye kontane bere nga ndo ko bula yamba ndo ko la ni bité ma nga téléphone call men soto gambe de wol bulu wallahi billahi tallahi wada may kono fa nga gambe de wolu tentu nge jayi malafi kana attack la personal attack or something lafta pour kam fon to le senende kayda ni gambe de wol ko follow eka audit report me fo wo audit report amantane silola kato ni audit report ke nyanta fero be katala le ya fom fana ngana response safe ya ki ye flow jube barbirin ye audit report fo ke pamodu imam chen fo made e ko nganya kasi nyumu social media bantalet barbirin nga jabiro ke woto male ko ye mbayle kato say dunia be ba lonnale mune kita ba pamper boja mte bamba mas me yente long yalon ne kon te buka ku suga kot mobe keren gambia bi me alon ko NPP la chairman olam ndato fala de bar muna ne ay buka problème soto ya samba bar muna ne buka tolo hali ni adi malla fi kamolu tofo pamodu na sosi sol malla fi nga tofo ke bismillah karayo iko iya tumile ko ay wandi diwole konoma me yalon ko under age la anno nyimmari atulo bennale bari ya terrorize ya samba police station or biri ya samba police station iko mandina ba police station ya samba wol ngawolona woduma eso membeje ako ya budum malon de budum fali alon fal malo wobete momento ya terrorize ikay ko be will tan saba will lule jola barabe menum meya wonata will mu wanne lulo jo ay will tan lule folo jo anata will tan jo baro case be banding kola sarbiri NPP lo day nata fay ko dia ku yabe NPP le support la katu ila ta ko ya dinkino to la usenu dabol la nama NPP support ala case nyeng iba wulendela wo masimale ba bulu bi abe nendiro le fola be kuma kan le fola tare ando nyanta wo politique si falu wo politique animal farm politique wallahi mfawla nga moy president barola ko that is a history in the Gambia. Animal farm is history in the Gambia. Ntela case is animal farm. Molle be sirin kama Gambia kono men ya lon ko anu pamodu ma pare folo de kanam kuntu alena la nyin karol de ko alena bunda yele folo ko mo le focus on the auditor bismillah karayo molle be sirin Gambia pamodu hekatu de molle be sirin Gambia men ya lon ko e meeting ko ndela source pour ka fani ya fonye e meeting ko PMO personal management office e ko ye meeting wala ke ko Bamba Mas naya simolo Gambia, he should be arrested for fraud. For fraud. No mwele ha. Pamodu boja mwole million le sunya. Gambia be alon. Mwole crimes on le commit. Many alon ko very dangerous crimes. Gambia be alon. Bari simo belo renga kang tous buka foji. Nte lapta ko kile na fola president Baroye hade wallahi billahi tallahi abarendeng fulo membe stering America me ya lonko rahmatullahi din kambano anen hawa din kambano adamala flande nyo hawa men banta alama ne manen kafar kelae men ya lonko be stering New York ila bungo fatu Baroye 10,000 US dollars leta ka bonyim fonis 10,000 US dollars. 10 or 7,000. Around that. Around that. Kabonyi furnish. Bonyi didn't always very wallet in income ban ke. Yo anu bimbe momento. Musolbe kumbola. Cholbe kumbola. E ko kamano mentala e masoto. Bari mano nying fo president Barrow ya lon ne ko mano nying mol bas mogul kanne
ka funtinde kata wasi bantala bangkok ne koy mani bodo mondi menna e ka mani bodo tanne di o mari le fo le taw ma fo ñu do e to ya muta ko president baro amban tara ka akramutare bang fo president baro ta akramutala bare malla ya pa dum mira NSS la do ko mo de pa mo dina moy na dron ila moy nan tenga men de be men fo ka nga fo en ko mina men fo la nga kale Qur'ano la bismillah andul la na ko moy sene abaki kare yon badi ngolo network lo bare babbe be muruna na negena sike mo le fana mba kor kam okay bamba natale bamba kare yon allo network lo hello bamba hello ke moy ba yo acha aha nga continue nga continue no e danta dami ngo la vita men na wala mo nyinte ko ngam fo yaaya jamme ma ndowol fo la president baroy bulli baro maymuna baro Adamala's brother and sister hade mbafula le ko ale diamu sulul ya murmuru ne ya beng anu nama hakilo ibakunun nka hawa baro dingo mem foy adama fulande nyo hawa baro dingo ka me yankuba balde ani maymuna Ramatullahi dingo manke maymuna baro dingo te Ramatullahi dingo ikaf me ko Mamadou Lamine Touré wolbe ñuyu bi e be bungu men kono foto way first lady birata da America ntaba ko president baro tata America wato men na jiata meya woduma ka ala manjum company e la ka bungol le luwasi comme nimbon korda bete bulu ilafta luwasi la ilafta dalasi wili tanaje president baro sa luwasi dalasi wili tan lulu wili lulo ayo awoy kala company la profit o nyenti mais alon ko business kende ba bare mbe bulli danila mbe alimatu danila mbe maymuna danila dukare atolle ne adama bota bakilem fakilem alita ali alla brother safe from those people that surround him because ñi mol be ni adama surround ñi mol be fero be katakan pour que adama ni gambia be kuyandi ngafo president baro e diamo kono ngako mo dole be je mo be bukama e kane ni mo be kuyandi ngamo e ko solution tata ba sore president me ki tata ba sore e ko e lafta californien nala imamo mutala bari diamo keta je ko police nata professional bake bari almamo me yalon ko membe Bruce be me yalon ko mbaba alaji tamba suwane Madina suwane dingole moy ka fay ko Mamadou Lamine ko police ole yo arrest ko ali diamu president Baroye bulli Baro ali matu ani maymuna al diamu president Baroye ala fay ko ay mennuta ay fan sansela e ka molle push hit andu nata da meta itolle be bolato because itolle ni ya tulle ni subu beri ya jame boyta doron ya jame imalla fi barola barota dal fokarte o fayta fo gagneta ina nama support berim baro boyta berim ya jame boyta pitim ya lo en ferete je doron yele mata ko salu ko ya nyanta place ko telele ya jame nyanta chance de la barola le yi fankata ni barola yi mo be nyori fo ay ne sa barola yalla de ni ko muta ya bonda le tata ya jum yuka kasumo ko ne nata ya du wala ko tek abuka fenje na manke tol na badi wol ma bondi bulu ata fam bondi no le wallahi billahi tallahi pa modo ngani mem fon ngani mol men fon na taram be faniyala ya alquran o taki ya fon nyen kam ko famu faniyala bari na lo ndeko el ta porti le kawol men jo kodola because first lady ngala ko mo fole memor la kan first lady wallahi
ma mbuña ba ke pamol ay mbuña anu na mo kende bari nga kibaro so do me ay tay ko ya ba aman til dandan commandron force lady mo jo France pour weta Facebook social media ka bulanna kan neng ite bamba ma akay ko mbe ma ko la ko franco to lu sam ay mo commanda kay ko ina sam sen na karen kaning pour wol karente attaque mais ya fonye wala nakita mo maari la katambi force lady fongola ko konye ko ila kene force lady di amotan ngaye dia ko ha ngaye ko okay e ko nyaadile akonya anyway tenin ka be joron ko ko fo santa ne pour ay ne attaque ngaye ko he ba den force lady o ko yamira te karmo dan ko sot la banka tun tam ma karmo de force lady mo na bunya mo balet ngaka ngakanu nsayta ko te ke ngakanu force lady kadunte ay ku kendo da malekende anon ku jawtinina bari na tara bantala ay ku kendo kenye duma la ko ku jawtinina mba fala mo ne yamo pour gambe ko le samoy ando ngay foy ko piye mo yemi jonke e ko police contact le pour nimba mbaya singolo gambia ya arrest so Bamba is wanted ya deme wanted gambia ko la kero ke pour ñu gambia du non ngamen dundi president yalla wo fanan sonta ko mole ko ala wanted akam nan tan sio be kala exile double wanted ha mamiram all ñin double wanted amodo ñene mo fiti lafta mole ñene moy ay ni ñene kare soto sen ñene ka inshallah subhanahu wa ta'ala be jabila ni ngano a baraka bake Bamba Mass kumol seniata e betiata andon fanan ngalon ko Gambia dingol be la moy kanne kende ke fam bari Bamba ku dandam bi je la fa minyin kala because ni nata jibe auditors report ye cool mini alon ko ye mention woli ya fo janne bari leftale ye murun je kay wo seniyandi domondi mune ya sabu e ko ye kaito ye kaito mi alon ka be tolbulo embassy mi tenancy agreement e ko tumirol to auditor report min findindi wala mnyende ko ye pawno keme fula la kanne kabo pawno birikilin keme nani kata yake pawno birikilin keme woro te lafte je seniyandi mon la dukare ba mo go jang auditor ko walantin nan ko auditor nyimala do ko lon kadu auditor man na auditing na nata investigating nel ha fo kam moy mbe moy kan amanna audit investigating nel because ateka tele ci agreement même fo wote embassy bulate o soto nyaadile wote tenancy audit ko niya jube ko ramule wodi atela anu pamor go jambe ko makile na fone ramu lopi bota jang ni Angleterre jang atata Gambia ade silo kan yalla de bulata royal e amoro ko la e ka ji Casablanca le ye falinje transit soto jede wala nan koy ko dunia be tere andun tamu nyepetol ani menu kacata je akole ko Bamba Mass dina xamne man domi Banjul la dañ ma o pour ngata Gambia nga singa Bamba Mass ko kaca mba strategize la nyamem pour ka Bamba Mass ya pour ka tinya jomale ko pour kantinya mari lopile ramu lopi ha yo même foi ko Bamba Mass ye bungo kafu 2200 pounds ani bungo mo 1400 dete bari mimbe embassy ngawole fo audito lo nyaadi le because kayto membe embassy bulu wo 1600 le ha c'est audito lo nyaadi le ko bungo ka jo 1400 le la ay ramula tenancy agreement meng ramu fo ko nga wo tenancy agreement bondi nga tenancy agreement meng ni yama ya da ngo samba pour ci kar polo jo mariama fata jo ya mariama fata jo kate jo yo ko di fo ya jube to ni atra misal fe Gambian embassy kayama fata jo every month kayama fata le jo ibuka ramu jo de kayama le jo yama fata ka ramu jo ramu le wolong bari kari tang ramu nana ma embassy kanem butu to kari tang
yalo melu kala moy wolu mebo hakil malle ha karta nga ma embassy kan ramuna ma 10 months ramuna ma embassy kan anything la very true what that means that means someone yama they had that agreement pour yama mariama fata jo kare ramujo ha J is clear tonya tiolo ni tonya moy kalo ne funyi kumole mu tonya de fama ke tonya mariama fata deposito le jo 1000 pounds Ntanya te tarapin kono na tele deposito nyindi nga ke ramula account. Nata 1,650 pounds ke ramula account on the 5th of June. Mariama fata jo nyindi nsodo monde nge nyini nka nyindulala. Mariama fata jo nyindi deposito jo dalila jumale kam. Yalo ramu tenancy agreement di Mariama fata jo la. Ayo point. So that means ramu ke mo rent Mariama fata jo fana male. So I rent Mariama Fatajola, so I munta Mariama kodo. Nteba fola wala nyama because Mariama Fatajola ay deposito dintelale akonye ko nimbe findila ko ramu ba sayla malen kay ko ha ngamira deposito ka sayle. Aya dinna akonye ko okay si nyinjo ramula account. Ntata ngajo ramula account. Okay, so itele amunte itele deposito jo bari Mariama Fatajola Mariama Fatajola kodo di la puriya jo bari itele ajo. The deposit, yes. Yo, this is what, very clear. Allah fajele. On the 11th of May. Okay, that's fine. Allah fajele clear. So amanke ko ngami understand no follow coming. Mariama Fatajobe luwa sola je barabe deposito jolete anyadi le barera I kodo min ditela ite deposito jo walela on your own behalf for one thing. Okay, Jay explain what I know. Ata killing, you have all the time because money nyanta Jay fahamula le 2 mirror mimbiji. I explained it last week, but I come the same thing. Leftanga explain again. Leftanga explain again because you have all the time. I deposito jo nyin kamala ko na be findila deposito nyin nyanta murula kan. Okay. Because I nyin nka akonye ko ninga nyin deposito dila ya jo ramu ya. 4 nimme findila ramu be deposito dila nal banka ko deposito ka jole aka sayindile. So nsodomonde let me ask nsodomonde one more question nsodomonde de kana kamfade mbe leftale je seneyande kana kamfa mbe da min nyin nka kan. Okay, so the one Mariama Fatajo yo kodo min joitea. Jumale la deposito muoti. Ramu ka deposito jo ramu ya puru bungoni. So Jumala rent yale tata rent la lete nyanta deposit jolale. Mariama tata rent la nyanta deposit jolale. So barite deposito Mariama deposito min dila left alone na womu Jumale la deposito te for telon for Mariama lo. This is what I want to know. Well, yalon defananga 1,650 jo ramu yale. Womu itele 30 itela deposit lo wote. Womu itele 30. So Mariama for 1,000 pounds o mendi nango fananjo ramu la account le. Barite Mariama tarabungo kono lete nyanda tallale Mariama yala deposito jo. Well, ndanga Mariama tarabungo kono le nyanda tara Mariama la deposito Mariama ni ramula arrangement I don't know more. But Malafika will explain. Okay. You understand that because Malafika dum muka musutinya Malafika dum musola life kono foka dum ala private life. Hanimbe okay, sign. Je seniatale ite deposit jole ramu fata jo deposit jo bar ramu fata jo deposit ala deposito I would tell la puria di Mariama la which is clear. Mbejele no which is very clear. Hello Bamba. Yeah. Yes. So yalon je ko etale sa nga je fahamle. Yenke moyle. Ko yalon sa je ko etale agrita je. E agrita je la le je ko etale. Nge. Moy. Okay, that's fine. Sa la famille lonna. Ye tumile fananko embassy man fair because aka bumfula le jote aka jojo London aka jojo Birmingham. Andung ambassador la staff do neba accommodate la inyanta na la family bele accommodate la mune separation o samba itebe nyimbundo to embassy kawojo Gambia la kodola
ila dimbali be bundo to sate do to embassy fanan ko kodo contribute woto Gambia la kodo la andu nyele be ka jo mo kiline ya kana separate mune wono bamba famodo berente nata yalon Gambia embassy ko nyatan sambara no hotel by right ni mabus prombetara dame nyanta hotel le tala nyenga taraji hade yo ndela dimbayalu janne bende appoint la na dimbaari bulu be janne Birmingham jangete wolonne but na dimbayalu melu be registering with the embassy wolmu mona ni le tente fo kafta je lulu so ndenga bungo nyini le fombata da mambo soto no nga maneji nga bum fula da male soto tout petro so na embassy na dimbali men yalo ko ni nata wolbe steering Birmingham jang ndim so nyi wonata London pour ka stay with me ndene ndim so le be sabatering ni yama ko ko ni embassy ka bum fula jonye na complaino kanne mo ngante fawle nganna wo sida la ko atolu ka bum men jonte di ceiling dalo embassy ka ceiling dile control si nangam le jono ko barente la bunga ale bu mentante la dimbal de kunno la ko so na family member Birmingham du pamo du ngani ko ni no male ngano ma fombata hade inaka fonye ko okay bari ko ka 500 le job we can only manage 200 bismillah that's okay so wole yake 200 onyi wole yake 1000 wole yake 1000 and wole tenancy agreement for 1060 they can deny it but near salio mutaye kale alko ko e ma fonye pamodo I will be willing to pay this 2200 pounds. Okay, no problem. Hanni ma soto na ba do soto ko jononye. Jannimbe bari ni sibe yomal ke may sa falinya barajo. I have 3 more questions Jannimbe line o yalla mbato nga time of live. Bari kana nyine kanyi 6000 or 800 or 1750 la de wo fana mu bete ata bakira pour nga jebe senedi anim 500 and 5585. Yes, yo tumiro beta ta nata wala bari sain tumiro do bije mi alon ko mari ramu lopi o fojanko las kodo ye min joaya inata ay kodo do bondi je la min dila and ay audio fanan kinal ne audio bi alon ko ka fay ko nyimman du nyina account to hani sain ando ala rent long wo mu nyin 200 ol tibang fo wo fana mu fendol because I owe 2 mirol kele exactly wo $200 so man tara janno bide ko do nyin jo ramu ya nde man tara jam na ramu ko kay ko na dimbaal men be Birmingham in 200 on nyin men ka jo adinye musala ndimma kay ko isake musala account Abusala fai. Italia. Okay, I will audio la soto ka fai daming bete ki dugul si account. Okay, that's fine. And no fai nga audio le fon ki ay. Bari lafta puru ka men nyinin kay la jabiroto, way puru ka ke nyinin ka roti. Ramulopi anem foreign officier bulo du nyobulu. With internal audit. I have for moye, akay ko fum nek ni pare nañ bamba mas jeex kan nañ ko tak akay ko du amati bopam okay that's fine wala ko itam ma wala ko fane ya itam ko yara fan tonya foreign office Suleiman Omar Njai wala ning Mamadou Cissé internal audit kaputa nyoma pour karamu fata pour yente to nondi this is why ye moki na jammen na audit ne kapay ko Abdoulaye Touré ma fo wole audit report nyinki pandere yente o fono la bayren mete moment finna fem fo men si junubo simma asen kunno ko yandi yomal kiya bari atele na audit na jang anda atele afo nyanga bank statement ol produce I meant for ako 6000
Mariama Fata Joye wala jon te bamba masiya wallahi billahi tallahi ni Mariama Fata Joye na e kodo jonte akonye bamba na bunjo fele ala mari yomal kiyama na barajo be ala ya be burka ay ndunde dimbako no problem bamba sai embassy 1000 pounds to mendi na pour ngajo deposit nana man butu to din tala me alon ko anyanta kala butto to ngoto kato Mariama Fata Joye mun kala land lady de ka bungo rent jo wala ya so okay rent jo no lante ya jile bismillah thank you J is very clear because la fanyim fengol be clear embassy fanang what is the reason ye wolon ne mi ya sabu ye kodo labango jo ramul lopia because embassy le emphasis koko ning minto be tenancy agreement o bala ibe wole jola waya sabu Mariama Fata Joye to na ke tenancy agreement o bala bare sain kodi labango ye wojo ramul lopia manje fanam faham bak okay pa mo don si wodo fana explain no le malafika yalo ko en ko I'm trying to avoid going too personal ñu manke too personal to ñu lo mu lo kumbal embassy contact ndelenga embassy contact ndelenga embassy contact ko ko alimma koy ñing last month payment ñi month payment o ñing dugara la jonye ramulopila account bari balanda wala no follow balanda no wala le in the beginning ibalanta no bari nga explain yenne situation o me ya sabu because o situation o time o mbadu nga explain ko Mariama Fata Joye nga moy la programme to ko anente keletal ay kale keltala wallahi billahi tallahi de fa no ko nko bamba membuka muso ne woni muso ala bare muso ka kele sino ka muso nen te membuka so muso moy muso man te ne muso e kele sako la kudur man do malem ye min kara fela na fo en ndo malem andon hani sama ndo malem nde kuma fola jamme alon ka ba tinyala nde kuma fola jamme ya alon ko asa sinya ko le ende Gambia nde la ate me o men kende la yam futama bi ne yomal kiyama haketen na tema bari Allah subhanahu wa ta'ala tulo be belale Allah subhanahu wa ta'ala yente ni yama be solo mo kono lonne ndeni yama problème o soto na problème o soto men na ate alon ale alon kila alon amanki fe akuti amanke fe on fenti molu kan tumi menna wallahi o manken sonti nay problème o soto nga bulo muta bulo wafum bulo abulo fadita wolo la abulo wurisita ko nyefele mbarama nga wallahi me barama may sista c'est bon me barama nga en ko advice le dron ko buru wirso yalo Angleterre ise arrest no wala la o buru wirso exactly nga hakilotu wallahi billahi tallahi pamu odo aye tele mutala ya fadi bankola na tele ila tele ya tele na television nyinketa wolum kilimoni niaje embassy ye kodo jo ramuya nte fole dani oke ko as possible ni kodo jo Mariama ya asikeno nsitata problemo soto andumbe bori kam problemol bari the following day Mariama nata embassy ile ay allegation also against me ndela la pour ka murul be kam bare pandere mbayo allegation ol publish le ala report ala freedom okay so pandere mbayo allegation ol bamba allegation ol tarlaje bamba ke ni ka allegation ol la ila mo so demanding to regulate the programs la fita because me wato le bita just nyindula explaining it briefly do me ya sabu kodo jota Mariama ya at the end embassy balanta mena yamiro be mantara setup o kono or whatsoever because nik embassy konte Mariama Fata nde ramu lopi jona mintamu bungoti faya sabu Mariama Fata jo nata keta tenant ika wojo saying itele tolu dano mune sondi karamu lopi jo lafta wolona ni mune ya sabu iko saying ikana jo Mariama ya jo Mamoudou meye sondi mawlon den tengan na dani role mune asabu ite woke pour ça e ka jo nyimmi ya kana jo ya jo nyindo ya because in sila nyin nale ko Mariama Fata Joye nin ko do jota ya asikeno nsitata problemo soto je bayre na la kul mantara diaring abe kam faring kama
Nyin kamala konte, I just wanted to be a brother. Lafta kelala brother. Bari atema aje yama ate aje kon kadunga la private life le kono. Lafta la private life le. Okay. So, whatever malo. Okay, that's fine. That so was sila tanyin nani kodo jo Mariama yan kanta problemo so wala nanga daniro kanko. Alimma ko yalo kodo jo nyin account. Embassy kodo joje. Bari why ya yo jento fono le den nga daniro doron nek ni balanda non ta kuno la je. Okay. All right, Bamba, this is going to be the second to last question and is a bit about them na jabila. Wolom nyinte ko yetangara la kuriyal sata janne andu ya satan ne kabira be man sakunda ko na fele bi fanan nata e do mon dinu foji. Bari saying lungo minna ye Mamadou Tangara appoint ka kela bosti wolu mune dunte ko mune nate kono wolu ila miro reketa mune te wolu nkijo emfarale to nyala mo because sila tale nyin kamala ko nganyolon ne sulu ni nyanku molemu nza ko ulo ni nyanku molemu na nyolon ne bari ngamu tala ko Gambia kutolemu hada madingo ka falinne asikeno Mamadou Tangara fanam falintale ate nyimutala ko nteni Bamba nyollelu ye nyo sabanu ya jamela marlo kono mbatunga bayrim bi sembo be mbulunga sembo wa fama ngaw jiko sotole nu nga mira ko ate ala place o tala pour ka sembo wa fema dal baren sila dal okay, that's fine. So inin Tangara natata do kola me alonka meta bake andung ye jenko dolu kala mota jele comme bibe minul fokam bari wonya Bamba imang ifonyo no do ko la kaje ko mbatu ngam fonyo do ko la comme moja maka mimfo bayde ni tata dulato manje falino janni ni baby ta kala kilomoti be to ko ya tala je se fonyo sai moja ma la nyinin karo tata woto muna ina Bamba me fonyo sai Bamba mbatu ngita fa nyinin ka fo modi muna ina nyinil be kete la nyin ko ya ko be la ta kan nyin ko be la ta kan imme fonyo no Pamor bo yalon ni be sobirin ko molu be bayinde ne andum inila combattre bayila ne manke to loti ite Pamodu bo jang ntenete do ko kele yo andum wotuma molle be do ko la ya jame bul hade nka fo en ali fo nyali fo nyobare nga dolu soto je wol ka kibaro soto e ka dinna kibaro le men yalon ko authentic tay seneata itilenta bari nawo kullo kibaro lu nanama fo le ali fo nyobe kadu ni e fo nyon to kibaro so ni ka kibaro nyini mol bulu sa yete fo be kono to nyanta mo nekela andu yalo ko nyini e fero le daran kamba jalole be laren nte men felente solo men feleten nyin jalo men be fayren ten abe laren tele ete nyanta mo nekela bari dene buka kibar din de la de ka kibaro di modo la ninde ngi nyene ngay dakatara kuliya ande buka kibar di mo la nte ka kibaro gadam fawole ngalandi because encore niñu be même plan kan nen atra mi sample nen ye kutu president Barrow la fa soxita fere ta la fontaine ye du ñor bari say ke bat le foy soxita o to na ñanta mo nekela hani de mbe men ko ni soxita fere ta la fonni ndesane wala mu ñota andumbe wala kono bi Bamba fo wote men na wala mu yenti ko nte ñanta mo nekela I should always try and find defense. Nyanta na defense prepare lale. I know exactly mbe wala keka. Mbe na defense prepare kan. Mbe do ko keka man sakunda e ngani yolla. Woni nte la personal defense man yo soto fen. Hade. Nana man ta embassy na ku keje na man ke kanyi audit report men fo ko me yalon ko it should be a disrepute. With my job. Sinya killing. Mohammed Manjam biringa je ko ye plano le seta kama ilafta la hajo tinyala. Njiso mano as a civil servant mfindita nga live audio ke nga live WhatsApp ke. Okay. Bamba nga president Barrow ya America. Itandala ko Mohammed Manjam ni sonda akana kema. Ibe mo kende ba ibe lus la wal. Fonka fon ko nan lafta aliyem bay. Pamodu biringa oke nata embassy the following day emetin kumande ko civil servants iman to fode e ko civil servants should not engage in politics
So and menu ka audio data on social media inyanta stop lan. Okay. Kuma mun ni sero on dunia bula ka bala wala man te to ko baro mitun la biri ya ko ron nan so bita koy bentel. Bismillah. Bamba msaimbe minke. Yo bari ndi mo menu ka sinni ka kacha mun te mo to fala de. Ni menu ka sinni ka kacha. E ka fo ko president baro mu tolol de foyte la bata foyte mam bata bang. Foyte fanante man la senna bang. E kacha nyo. Ta si Gambia ko kam. Ini minulu ka kacha nu. Bismillah. Nimmenu ka kacha. Okay, bismillah. Bamba saimbe minkela doro wolomo mbela fila kalaino yele. Bamba saya fele ye wanted Gambia tete singolo la Gambia. Saya mune bekele la next move. Iko ni jongula solo be kanya. Iko ni jongula solo kanya ndale yale be wanted le. So Bamba become a political jongula. Mina Gambia. Huh? Majiki. Ha. Asike no de. Wala ni bina Majiki President Barrow. Ni bina fonya ngane bendunde. President Barrow. Ani ni adam bendu ikande bude. Bari majiki ko President Barrow. President Barrow. Ase si. Oya. Amo brakel. Majiki. Ani manjiki wa. Bismillah. Abaraka Bamba saimbe minkele be da microphone on mute la le police monde la intervention no moy mbelay no yellale nyinte mo aba wato do ela diamo ka saki mulum kelete so ni ela eno yele radio so ni mute so mita mute sai mute thing sai wala mo is very clear ba mo na okay ala baraka bake butum badi ngolu okay ila line on mute nye butum badi ngambi yankolo ntolle nga Bamba Mas moy almost 1 hour 20 minutes Bamba be diamola aba satala min keta mune mala consanti mune mala miroti ala sosi sole mune fay wodo mu minul ka kibaro sindala ye mune fay waketa Bamba la kumoto wala bina bi 6399 on te wotala wala mbe another Gambian number le dila mi yalon ko woseke don batanga another Gambian number di isaje ko nse wodi mol la mol se nkumandi no wala mi yalon ko hands free soto wala wala mbese denyin fenke kilo wala dronga kumandiro kene wala nat mfangola telephone nyin na number barar kanam kumandi nen suwo kuta. So Saimbe Minkela Drong, this is very unfortunate. Saimbe Minkela Drong, walangata little bit of commercial break la. Then we will come back right after the commercial break. Du soleil vert. Badingolo ni amoy French touch wala famu français lu tati French touch e bale damin wala mu kiti sateti nyin kontena bale bije mi yalon ko fengo sifa bele bije e fengol min yalon ko e boko television lo frijolo la rangolo anila matlalo kata fo kapetolo anin fole sol bicycle kendolo sofalo alla nyin silam balu min yalon ko e selano e kan e manna da wala de ye foko jayo sifa bele sotale je min yalon ko ni e jedron e kamundala ko brand new one andi manna da wala de nyimbundal min yalon ko ni e sorondore ka kumale kim wala mu floss dust e ka ofana sotale le kabirin palantero lo fo bundalu bari manna da wala fana ko gas ko kala ani wosen masingolo wala mo alla nyin ko la masingolti photocopy masingol kata fo printing masingolo anin alla nyin laptop ko tolu min yalon ko wala be jamano ko no windows sifal bele anin container lo wala nga fero ke ngambori ni katanyo ya nyin nomballa Gambia alse commande 315 2384 746 hello. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ila radio talada wonde. Ila radio talada wonde. Nalben kuman la radio talada. We don't have that. Muhammad Suso Farato. Muhammad ila radio talada. Okay, Muhammad Bismillah program auto. Fa al kunda al mamma verkal jamal. Amin Allah ya rabbi. Wado bije diamo kana jabaga bamba ma tinde simen bono madama ya jambela mo ko ala fen ko hol be nak man ta kunda kon ade mo ketanu ya jambe kele dadi kunu bi tata kayro ite sonni ite tar sabatri ni man ta kunda kon be bi men do tek wala mo toñante
wala yapo be di ba tan la wala because anyun dama le tem banko bismillah ani banko e bantala bari mol audi train ka pulira ko no matende baraka mama matum kele la ko lo matum kunu bismillah yo ana me alimentate momo de kelo kenun kunu hen ibe man sakunda kono ibe do ko wala di ene de tulaje tan bay ko fi be nakirim baro balaw men na malla ko wole tinya baraka ba ke mbade wato tata ngete ngi jayi assalamu alaykum to di madu alaykum salam ito di madu ila radio talada wonde ito di pa jame brigade monsieur pa bismillah programme to ngel kon do sala la fola beri mbi jandoro mo kende ko tanante yo on fana be yabara do la bamala comme ça ala last programme ko be ngame ko an sai ala programme on ya ko ma dala ko mo ni nga be tende na nga jibe bare semi fona milliard ko kuriya ke ga anda e lonne anu ko gambele be ya ma fo mo ko gina interest hade bare mba ya maro mo mi aka fo de to volonté do na fala e senani mo amake mo tinya bide wala mto nyati ko gambele ko le da awata mo kilu ko ngotile wala mto nyati ay tol ko ni banque do ngi tel mo fana na ko tende ngaji be gande sama ka nyaade la kati ala ko senani nyana ta mo la bismillah baraka ba mare wo ko mo ni fana milliard ga kuriya ga duma fo ya de to fi ni banda ay tol ko bangalo mo na be kere baraka bake 7343125 assalamu alaikum allo mbadi salamu alaikum wa alaikum salam ito di madu Newtown munto yo bismillah programme ko no mbadi ndesan mo kende alhamdulillah rabbil alamin baraka kontanta bake baraka hansa ndo batunga ndo fananta assalamu alaikum naam ikamo cikandi do wonde jumalem okay Fatoumata Fane bismillah ibe komando la mun do Fatoumata bismillah nema Johnson to yo bismillah programme ko aha yo kay anta mu to ko ma do atra do ala fo do ma senya ko min tuta koma ha mu to ko ma atra do ala bara ya bele fo ka ma aya bele fo amam fentu koma bi de bele fo de de ko ko di ha yo nda do ka anta si ma exporting de bron ay mo expose bismillah baraka bake Fatoumata bamba be la moka baraka assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah yo mbade bis ito de madani be ko wala mun ton jam fa radio la do monde bismillah mbe mo iko brikama bismillah jawne tanante yo mawla mama sha ka san so me kambere ba tambaji dawla hade bari mo be ñin balap okay fota wala le batunga ñin donta assalamu alaikum allo alaikum yo mbe moy kanne bismillah yo mba jiga tam ko place mo la mi to diva jara soma bismillah be komando la soma le jara soma yo bismillah programme to lamin yo no programme ni alhamdulillah yo budon ko banko do ko ado bando hade inshallah ni ada ala na menna ko banko man sallallahu ala ko ni ala sun inshallah rabbi inshallah baraka longa nyindo fananta assalamu alaikum allo okay mpota wala assalamu alaikum alaikum assalam mamur naam nimbara to di ma do na be komando la monto de Mohamed Jaju Busumbala Mohamed bismillah programme yo abinyadi alhamdulillah ala programme be jare ba mo kende Mr. Mas namora ma kontanya ba ka Mohamed Jaju masam okay baraka bak yeah that's very good ala ma eleve ndeda atle
ite ya tele blame Bamba was a very important boy. Kabla la time would die. I'm much bit. I understand. So name is who can go and if people do appointment up. Kana some more yet you could be at a Sela Catatina. I understand. A Sela Coltina, Ibadula Carola, and Mindy for the yellow Minda, Jatato, I mean, you kill Beke. I now want to bet in a family. I don't want to buy the product of my kuma yana kuma demo mala friend don't they childhood time ke jola passion he knows me very well I'm doing that he was a very funny boy ya understand al bruto lo kono mente lo kono ya understand ndo na lo kono pana da jam babu ya dala babu ay kelo ke banko e dunia be aje gabia ya mo bere but sai ko ta for the last minute amanya in tons possible ya muda ya for ya muda ya bunde problem ko mi ano ko mo da understand thank you very much baraka mbadi baraka lo ngani ndo fananta assalamu alaikum Haruna jumale kelemu ifaya fofan abati babylon aha kam follow kumake bismillah so ba ya binde fo kala are adama nyanta ku kilillo na banko manke personal property tide wala mtonyati andu banko bikata men ka fo opposition UDP manke opposition they are part of the coalition wala mtonyati by isini lonko banko manke personal property adike jutu ta the poorest man in the village wala ita sindi wasi ran kai beda wala mtonyati so ala baraka nok mo sigal baraka bake mbading assalamu alaikum allo kiyanko lo wolte allo okay abadu ngete wolte assalamu alaikum assalam jam fela radio la walla ya duben ba etodi on koy jam fa radio la walla ya dube etodi madu antalem du sean ila nyomin ko na nyomin ko bismillah to the beti
wo kuma kan hade